बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमने सुना है कहते हुए लोगों को कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की विल होती है और अल्लाह ताला इंसान को बेहतर से बेहतर इंसान बनाना चाहता है। जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका दीन अच्छा है, अखलाक में सारी अच्छाइयाँ आ जाती हैं, और जो अपने रब से अपने रसूल से जुड़ा हुआ है वो दीन आ जाता है। दीन का जानना कुछ और है और उस पर अमल करना कुछ और होता है। तो जिसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाता है। मैं पिछले कई दिनों से कई व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, वो अचानक डिलीट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, यूट्यूब भी बहुत स्लो चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है इसी में अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हो। तो मैंने पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोच के हमेशा खुश रहना है, स्माइल करते रहना है और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हामी और नासिर होगा। कामयाबी अल्लाह ताला देने वाला है, इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रोज़ी भी अल्लाह के हाथ में है। जो लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा रेस लगा के उनके आगे आगे भागता रहता है, और जो दुनिया की पैसे की दुनिया की वाह की परवाह नहीं करते, तो कामयाबी इज़्ज़त उनके कदम चूमती है। क्योंकि जिसने अल्लाह ताला को अपना बना लिया तो अल्लाह ताला तो फिर उसका अपना बना ही लेता है ना। सारी चीज़ें, सारी दुनिया तो अल्लाह ताला को बिलोंग करती है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ओनर है, अल्लाह ताला बादशाह है। तो फिर उसी से मांगे वही देगा, और वही फरियाद सुनने वाला है, वही दस्तगीर है, वो गौसे आज़म है, वो अकबर है, वो गफूर रहीम है। हम गलती पे गलती करते रहते हैं, तो कभी अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क नहीं बंद किया, हमें फ़ौरन मार नहीं दिया, जब बहुत से बड़ी मुसीबत में, जब बीमारी में मुब्तला नहीं कर दिया, चांस पे चांस दिया, माफ़ करके मेहरबानियाँ ज़्यादा और कर दी। तो ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत होती है कि जिसे गाइड करना होता है, कभी उसको थोड़ी बहुत कोई मुसीबत परेशानी देकर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ बुला लेता है, और किसी को बहुत ज़्यादा नेमतें दे के तो वो कहता है कि मैं नाफरमानियाँ कर रहा हूँ, तब भी मेरा रब मुझको दे रहा है, और जब मैं फरमाबरदारी करूँगा तो तब तो मेरा रब मुझसे रिस्क नहीं छीनेगा ना। तो वो तो इतना रहमान और इतना रहीम है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें, हर टाइम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बन के रहें। ये सीक्रेट है और सीक्रेट सबको पता है। अगर आपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है, अगर आपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है, तो हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन के रहें। जिन जिन नेमतों को अल्लाह ताला ने आप पर नवाजिशें की हैं, जो नेमतें, जो रिवॉर्ड्स आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं, उनका बस थैंकफुल होते रहें, शुक्र अदा करते रहें। तो देखना ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, और हमको हर चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं, खुश रहते हैं। और दूसरा, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें, मस्बत सोचें। योर थॉट्स शुड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम्स। जब आप मुस्बत सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आधे से ज़्यादा मसाइल तो खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। ये अल्लाह ताला ने जो डिसाइड किया हुआ है वो बेहतर है, बिकॉज वो हमारा मालिक, खालिक, राज़िक, वारिस, हाफिज, नासर सब कुछ है। तो जिसने पैदा किया है उसी की हिफाजत में हम अपने आप को समझें, उस पर यकीन रखें, ट्रस्ट रखें, बिलीव करें अल्लाह ताला में। तो फिर डर किस बात का।
ایک بات ہے کہ کوئی چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں، ہم کر لیتے ہیں، آٹا گوندھ کے روٹی بنا لی، سالن بنا لیا، الحمدللہ، وہ بھی اللہ کی توفیق میں۔ اور کوئی چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہی نہیں ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے تو بس میں ہے نا، تو وہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اور وہ مسبب الاسباب ہے، وہ قادر المطلق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، عاجز رہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مدد مانگتے رہیں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کی بہتری فرمائے۔ دنیا میں یہ مقام ہے، یہاں پر ہم کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، اور جس کا فیض ہم آخرت میں حاصل کریں گے۔ تو جو کچھ ہم یہاں پر بوئیں گے وہی آخرت میں ہمیں کاٹنے کو ملے گا۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہم کسی کا نقصان نہیں چاہیں گے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا کام کریں گے، اور دل میں بھلائی جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بید جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ غفور الرحیم ہے، بہت رحمان الرحیم ہے، جلیل القدر ہے، وہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور ہم پر رحم فرمائے گا، اور ہم جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خاطر پیدا فرمایا ہے، اگر وہ ہم مقصد ہی نہیں پورا کرتے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کا برا چاہتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، تو ہم کیا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا؟ بے شک وہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن ہمارے کرتوت کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قہر و عذاب سے بچائے۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے گا، نیکیوں کے پیچھے پیچھے ہم بھی دنیا آخرت میں نیکوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ دعا یہی ہونی چاہیے، اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ دنیا میں نیکی کی توفیق دینا، اور آخرت میں اس نیکی کا اجر عطا فرمانا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ، بہترین زندگی، خوبصورت زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے صدقے ہمارے حالوں پر رحم فرما، اور ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو پوشیدہ جو ظاہر ہیں معاف فرما، اور ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا سب کے حق میں قبول فرما۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، الحمدللہ رب العالمین۔